Wala. Ubo na siya kapanagsat eh. Natakdan guro sa kuha. Gab-gab. Wala, may kurente. Uy, gabayad sa kurente yan. Pagkakis ko ni Jack, kaya Kini. Ay, kidid. Wala niya kibayra. Jackie. Si Shag smile. Naganon siya sa imo, boy. Oh, halo. Tudlo niya imong buhok. Imong buhok yung gitudlo. Ay, pistol. Di man siya, ganun siya kay git-git man. Ayaw. Hindi ko rin maklaro. Nandito si Mother at si Albert na may Jackie. O sabi, musinggit na pod. Ay! Iyan mo, istorya mo, karang mo, Bisaya. Mama si Ay! Hey, we have electricity. We need to dance. Budots. Pam param pam 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 param pam pam. Budots. Budots ning. Teng tereng teng teng teng. Teng tereng teng teng. Teng teng teng. Ang lubot. Ang lubot. Okay guys, marami kaming BH. Oh. BH na sa foodies. Agad kayo. Bibo kami today kaya nandito si aking brother at si mother. Oo, nara oh. Nagpack na kasi. Alam mo! You clean already? My gosh, magic. Yes. Nagdali-dali na siya mo. Luya ng truly, uy. Huy, that's mine. Ha, nabuak na? Wala ka ka. Nakasense ka pag tawag-tawag na mo? Ay, kasense? Ah, nakasense na ka. Pero you like it. I like so much. Ah, I like so much more magsibuning mo English. Ha? Kuan din ni Nine West. Ay, sorry. Alberto, ramon ko na ako. Uy, mahal gapon ni oy. Gusto ka makabalo? Nearly 3. Uy, mahal uy. Yes, of course. Magregalo ba dahil na siya baratoon? Anak ko ba wallet? Dito biyaw ko sa Sikusana. Kaya to Sikusana, tagitan mo yun. Ito ande. Uy, mo gamit mo ikong 100. Iko nga wallet boy, ano siya nga di ko oy, dalo sa dako. Gamay no kayo. Alberto bayaan na. Nice. Ganyan niya kamahal si mother. Tribute to parents. This is the Oh, muhilak na ito siya. Ako siyang video kay di. Para di siya muhilak. Sa tribute? Oh. Ah, giputos pa ni mo. Oh. Oh. Mao? Ay giputos nimo? Ay, wala na. Alberto ra ang kuan. Tapos katong picture frame. Unya, maghatag dan ka. Hoy, kuha lang to. Kinsa man tong picture iya ha? Katong picture na. Picture pag nurse. Hindi. Nay na kay ato ning Itong nakatuga ko. ibutang diri. Ah, okay. Dadon to diri boy. Moadto ka. Oh, bato kog ma. Kuan na ko. Oh. Ano man, mag-unsa ka dito? Hinapo ko katong Hoy, maato ka kagayan, di ba? Ikaw na lang sa kay ato ni kuan. Sherwin. Sherwin. Kamukay na. Ah. Ngano man? Kay napan si buhat dito sa ano. Si Cliff. Akong Kami si sakyan. Cliff amo ang Ay, ang Carney. Oh. Hey, bro! Hala! Si Jack! Hala! Hala ka! Hala ka! Hala! Is he eating the little ball? Jack, spit? Agay, no fight, Jack. Give that to Kaden. Jack, Din. We get all these little balls, Kaden. Kau, kitay di da dito, kau tidy. Sige, kaya I will clean this, oh. I will clean the floor. Wait sa Mars, ha? Ha? Unsa man? Dali lang, Mars. Oh. Wow, good boy. He said, you can borrow. Wow, good boy, Buning. Yeah, you share, that's good. Ano siya, borrow sa? Iuli sa isa. Oh, you paint there, Kaden. Abi man diya gadula tilag ana push. Wee. Where's the remote, Kaden? Where's the remote? Show Jack. Mag-shoot ta? Mag-shoot no? Kasi short. Inom. Di ka? Dili siya Mars. Ito boy, open. Ay, ayaw kay mames. Tomorrow na, tomorrow. Tomorrow. Allah.
Bala daw ka, Mars. Baliw ako. Ay, may pagwala ka tomorrow na. Nagunsa si Mama? Ha? Sa gawas na lang ipag... Nari, tubig sa gawas. Nari, paper. Wako pa lang. Hala, nag-walk na. Ay, hindi tawagan niyo eh. Yay! Careful. Ha? Nalimot ko, basta nag-review may about na. As in? Break minute sila. Bread? Is it this one? Ha? Yeah. Basta na? Dili to breathing. Ay, the battery is kuan. Lobat na. I don't think there's battery. There's only one buning. 1 AA. It should be 2. Walang battery. Kulang. Are you playing, guys? Uy, Jackie. Hala ka ba? Jackie boy. Bay, makaon ka, boy? Igirado, onigirado. Ay, ihatag tong buhay na. Ay, Mars. Ika ka na ngay, Mars? Lami. Kay de, Jack. No, no. Beef man siya. Jack. Manaray mong wet wipes mo. Jack. O, gamit na. Ay, give to mama. Kau, give to mama. Palit og inane. Me. Taras Today. As eh? Pandesal? Oh. Ano? Lami Mao? Ayo, pasit may gani. Just me gani, okay? Kuan dyan. Reunited. After 7 years man tama no? But all together kay murag up 15 na ba? Hindi, hilak na to. Ali, Jack, mag-clean si mami. Oh. What? Ang? Nag-clean ko og kuan kay nagkain-kain kasi to siya ng bihon. So, linis-linis lang tayo na. No. Mag-clean ta Buning, halinig smile. Oo. Mga akong gift ni Buning na ano, car. Nginging, brum brum. Same sila ng skin, oh. Si Jack at saka ito ay. Hala! Mahuwad! It won? And there's some more. Over here. Dapat kailan, Jack? Depoy. Kaayo. Ala, nagkuha siya giya, Mars. Gani, nagkuha siya, Mars. Big boy na si Kaden. Yummy maday ng apple, no? Oh. Wala gyud kuan. It's good, right? It's like, Oh, you like that? Bitsu-bitsu? sticker, I Hala, Mars, ganon siya bitsu-bitsu. sikat na siya na po. Ah. The ball. Ah, This one is flat. Kung naumpak siya diri sa akong legs. oy, careful na. Nay nagkaon og bitsu-bitsu, oh. Si kuan. Hala. Nag-play si Jack, no? Good boy kayo si Buning. Ay, wala niya giaway. What is it? Oh, Pulse. Union. Oh. 4 centimeters. For... Allah. Baro sa Jack Ninggi. Abi na kung iyang ipahulam, Mars. hindi. Ikabaro ka na ako. Asan man ini? Ngayon pa lang bumalik yung kuryente. Sometimes yung blackout dito, mga ilang oras. Grabe. Mars, ako hugas, B. Mura, may pagkatuod ko na kay Dugay nung kaayo, nga gariban. Gani, mo street ko ba sa mo kikig na niyo. Hadlok ko ba? Manday naman. Let him play. Ha? Just Oh, let mandi him ba? play. Just let him play. Kaden, let him play na. You already took that one away. Just let him play with one toy. But it's mine. I don't care. You share. Nako! He will use Wow! Hey, Wow! You say thank you, Tito Boy. go. Wow, that's
nice. Wow, color You cacao. reward him. Huh? Rewarding him when he's acting bad. No, Emma gave it to him. Mama, open It's just this. about timing. Open. What timing daw ba? It's not a bad timing. What's your teacher to share? Ito yung aming ganap this tonight. Tapos, nawalan kami ng kurente. Ngayon, bumalik na sinusulit namin yung aming time as a family dahil ilang mga araw ay magkakahiwalay namin kami mga pamilya na to. I'm very excited to see my kids in the UK. Si Jessica at si Jen, excited na ako makita sila. Dahil mag-start na ang inyong Inday Ilje ng pag-countdown kay mga ilang araw nang uuwi ng inyong Inday sa UK. Babalik na kami ni Jack sa UK. Dati iniisip ko dito lang muna kami pero naawa ako kay Jessica at kay Jenny. Kaya need nating mag-impaki. Ay! You hear the Aymar? Ha? Ha? Ano na? Nag-record na? Mm. Oh my gosh. What's for Bibo here? Mm. Go kaya mo ang... What this one, Mars? It's not cheesecake. It's buko pie. buko. Like coconut pie. Sure. What's that? Ay, cute. Ay, wala dito na ito. Napalit yung mga picture boy. Uy, bayat ko sila ay. Wala kaluoy ato. Tulo. What naman kay mamalit kay ga phone na. Barato na ba yun eh? Ah, katunong. Asanan sila? Hala, baliw, mana. Open. Mo di ko ganan magsuri anak kay maluoy ko Mars. Display sila sa ano, sa RAM. Lapit sa music building. Nagsaba na ka. Karoon ako sa Yeah. The what? That picture is like Freshman? Are you freshman daw diha? In that picture. Fourth year. Oh. I thought it's Ano like lang ako buo? I thought it's like an old picture. 4th year. Uy, maraming bitchu-bitchu oh. Gustong-gusto niya ng isa dito ay. Yan. Bitchu-bitchu. His favorite. So yum. Manglaban na si Jack. That one the most. That's it. I like that. It's for painting, Ning. Painting. Mama, open this. Open this. Open this. Open this. Maligo na ko tomorrow. Ito yung kuan man. Sa? Langgana? Ba. Tanaw man siya lang ko. Ali, ali. I don't have paper. Right here. Room brew.